हेलो एवरीवन मैं हूँ यूट्यूबर नतुन आपनालोके लाइक कमेंट शेयर कर दिबा एकेबारे नापारिब लगत फ्लो कर दिबले एफाले हाजनी इमान धुनियाके गा धुई आछे देखिछने बहुत दिन हल उलाय जोৱা নাই घुरिबले हेकाने आपनालोকৰ মাজলে ভিডিও আনিব পৰা নাই আৰু या हाहे गा धुई আছে আমাৰ ওচৰতে এখন ধুনিয়া লেক আছে লেকখনত গৈছিলো ঘুৰিবৰ কাৰণে এজনে কিমান ধুনিয়া মানে পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগিলে আৰু অসমত কিমান গৰম কিন্তু বেংগলোর बहुत ठंडा या जैकेट पिंधि पिंधि आम घूरी फुरिছোঁ दे राइज और आपनालोके नाभाबिब এখন सागर बा किबा या एको নহয় এটা पुखुरी है दुई साइडे पुखुरी আছে ভিউটো बहुत ভাল লাগে এই हेवाली हाঁहबोरे किमान धुनियाके गा धुई আছে सकसन মানে বতৰটো ইমান ঠান্ডা ইমান ফেফেৰিয়া বতাহ কি যে কম কবলে ভাষা নাইকিয়া হৈছে বেংগলোৰত बहुत ঠান্ডা পৰিছে বৰষুণো চিপচিপেকে দিয়ে ঠান্ডাও बहुत सकसन हाँ पोवाली हुपा कि धुनियाके गा धुई आछे किबा एटा देखि ভাল লাগিলে हेकाने भिडिओটো अकमान आपनालोকৰ মাজলে আগবঢ়াই দিলো আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিও চাই লাইক কমেন্ট शेयर কৰা ভিডিও বাই বাই।